City. O tuyok ko diri sa atong lugar aron sa pagpasagbuak no, sa mayong balita o sa tudlo sa simbang Katoliko. So dagan nagnakaila sa kuha nga kaibalo nga dati kong protestante o born again nga nahimong Katoliko. So gusto lang ako palalawon gamay kung unsa may mga nakita na kong maayo diri sa simbahan nga Katoliko nganong sa kaniadtong nga born again pa ko sukad sa pagkatao nibalhin man ko sa pagkakatoliko. Kinahanglan mga igsoon, timan-an na to ang maong nakasulat sa Biblia. Gani ha, ang atong kaigsuonan nga taga House of Israel kuno nga nastagom, karon ako kadungog ang Israel na nakaron stagom. Gusto makigdebate nako nga pamatud-an daw nako nga si Kristo mao ang si Jesus mao ang Kristo sumala sa propesiya. Unya sama sa gingon sa atong igsoon nga si Sir Chris nga makita naman ako daan ganiha nga medyo yagaw gyud kay dili man pwede nga makigdebate ko niya nga di siya motuog bag-ong tugon New Testament. Kay ngano man ang Old Testament naman di ang propesiya. Unya kay na may propesiya ibot pasabot na ang katumanan sa propesiya. So therefore, ang katumanan sa propesiya nasa New Testament. So saan ako pagpamatuod sa iya nga di naman sa mutuog New Testament. Pero nabitik na sa usan ako kapangutana ganiya. So akong pangutana, okay, i-grant na to nga di ka mutuog tawag aning New Testament. So mutuog kag Old Testament or karaang tugon. Mutuog kag karaang tugon. Nitubag siya mutuog ko karaang tugon. So kay mutuog man ka nga dunay karaang tugon, kung dunay karaan na ay bago. Kadi ba na pwede tawgon nga karaan kung ay bago? So pangutan na usama ng bago. Dito na sa mingog di sabre kay mangumpra pa ko brad. ay. Mo na ginay na to. So mga kaigsunan, ari siya. Matingala ka nga pag-abot sa laing sikta, Foursquare, Seventh-day Adventist, born again, Pentecostalism, tanan, saksi ni Jehovah. Usa lamang yun ilang tumong, ug mao ng mga takis Katoliko. Pag-abot sa Katoliko, magkahiusa yun na sila sa paglumpag sa simbahan. Pero, kung tanggalon na to kadali ang Katoliko, mag-unay rapod silang tanan. So makita nimo ang espiritu sa pagkatibulaag sa ilaha. Kay mao ba yan ang gusto ni Satanas ang pagkabahin-bahin. Pero pag tan-awon nimo ang simbahan usa lang ka mando. Pag moingon ang Santo Papa nga mao kini ang mando, tuman ang tanang simbahan sa Katoliko. Sila kay naman sila kaugalingon nilang Santo Papa. Lahi ang ingon sa pastor sa ingon ani, lahi po ang ilaha. Man mag-unay lagi tanawa silang pastor propeta dito si House of Israel. Nag-unay ra po sila. Pero pagbanggaan nilang Katoliko, magkahiusan na sila. So diyan mo makita mga kaigsunan nga ang simbahang Katoliko mao gyud ang simbahan nga most common attack. Nga mao'y ginaatake sa mga protestante. O nganong paborito kay nila ang Katoliko atakehon? So marana nga nganong mamato mangkagmanggang way bunga. Ato gyud kamubatos manggang daghang bunga. Matapatanaw nimo ang simbahan nga Katoliko, pag mahuman og misa diha, mag-awas-awas ang mga tao, maglaway na sila. Kaya ang bawat usa ka tawo nga mogawas gikan sa simbahan, ang ilang makita 10%. Sumo nang hinungdan nga ang simbahan nga Katoliko, mo'y pinakapaborito nilang batuon kay sama sa kasabihan o panultihon nga ang puno nga mangga nga dagag bunga mo'y lami batuon. Muna hindi nako matingala kung anong ang Katoliko mo'y pinaka ginabatos laing sikta. Pero unsa may hinungdan nga nganong sa pagkagikan nako sa laing sikta ni balhin mangkos Katoliko. Tungod ni ining nakasulat sa Biblia sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 48.
Ang gingon diri sa buhat 7:48 mga kaigsunan. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. So ang Dios di ay dili mupuyo sa mga balay nga tinukod lamang sa mga tao. Unsa may pagsabot nini literal nga balay nga puy-anan ninyo? Kung basahon na to ang unang Timoteo kapitulo 3 versikulos 15 nga ang balay mo gipunti nga balay sa buhi nga Dios nga mao ang simbahan. So ang Dios di ay dili mutukod dili mupuyo sa balay nga binuhat lamang sa tao o sa simbahan nga binuhat lamang sa tao nga tinukod lamang sa mga tao. So sa akong pagka-born again, nasulod sa ako ang pangutana, hain man ang balay o ang simbahan nga gitukod mismo sa Dios. Kay duha ra ba na? Tinukod sa Dios o tinukod sa tao. Sa akong pagkadiskubre, ang tinukod sang ang iglesia nga ako gipasakupan nga mao ang born again, dili tinukod sa Dios kundi tinukod lamang sa tao. Dili lang kay born again bisan unsang pundok nga gawas sa simbahang Katoliko, tinukod lamang na og tao. Ug mo nay bantayan nato sa buhat 7:48 nga ang Dios dili magpuyo sa mga balay nga tinukod lamang og tao. Muna sa mga dili Katoliko karon nga naminaw, susiyan ninyo kung kanang simbahan nga inyong gipasakupan, kinsa may nagtukod diyan na, ang Dios o ang tao? Kay kung ang tao gani ang nagtukod diyan na, bantay na mo. Mga suko mo nako, di man ako nag-ingon, gibasa lang naman ako kung usay na sa Biblia. Buhat 7:48, ang Dios dili magpuyo sa balay sa tinukod lamang sa tao. So kung kanang inyong iglesia nga gipasakupan, tinukod lamang sa tao, abantay na mo. Kay ang Dios wa nagpuyo diya. At tugid mo sa simbahan nga kung asa ang Dios may nagpuyo. Og mao kana ang simbahan ngayang gitukod. San Mateo 16:18. Ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. So si Kristo nagtukod og simbahan. Si Kristo nga Dios nagtukod og simbahan. Pero ang nakahapan lamang kay bisan pa nga ang Dios nagtukod na og simbahan, daghan gyapon ang mga tao nga nigap na nakipagkumpetensya sa atong Ginoong Jesucristo. Nagtukod pud sila kaugalingon nilang pundok. Og ang iglesia nga gipasakupan o ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, mao na noy gipanamas-tamas sa mga kaigsuonan natong dili Katoliko. Moingon sila nga, Brad, Katoliko bang gitukod ni Kristo? Yes. Katoliko. Kay kung dili Katoliko, nakaset na sila. Karong Domingo, Pastor Propeta versus... nagsungkod naman mo, 18th century. Pupunta na lang na to kay Martin Luther, 15th century. So, pa 15th century, ari sa 14, 13, 12, 11, 11, 12, 13, 14th century, asa man mo? Nga mo ingon mo nga pag dili mo anib sa mua o dili mo magpasakop sa mua, maimpyerno mo. O nga nanungha mo 19th century lang. So atong mga 18th century nga impyerno ta lang tao ato kay wa pa mo. Nga hilig kay mo mga takis Katoliko nga wa pa ang tanang gobyerno, wa pa ang gobyerno sa Pilipinas, wa pa ang gobyerno sa imperyo sa Roma, wa pa tanan ang mga nanang simbahang Katoliko nag-existar. Kay mo man kini ang simbahan nga una sa tanan, ang simbahan nga Katoliko, the ever first Christian church in the whole world. Apan mao na may giingon sa Biblia nga pagbantay kamo kay nay mga kauban nato nga dili ato, ay kung nagpaila sila nga dili ato, mao nang nibulag sila. Kinsa man ang nibulag? Ang protestante. Mo gani gitawag silang protestante kay ni protesta sila ngadto sa simbahan. Niprotesta sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug sugod niatong pagprotesta nila sa simbahan nga gitukod ni Kristo, pinaagi kang Martin Luther nga usa ka dating pare,
Dito na nagsugod nga nagkabulag-bulag na ang mga Kristiyanos. Nagtukod nagkadaiyan nilang sikta. Nagtukod nagkadaiyan nilang relihiyon. Og niya na to makita mga kaigsunan nga kapag outside ka sa simbahang Katoliko, questionable ang imong pagkatawag nga Kristiyanos. Kay nga naman, ang original nga nagpaila kang Kristo, nga ni ang original nga simbahan nga gipaila ni Kristo, mao ang simbahang Katoliko. Bisan gani ang Biblia nga inyong gigamit sa sigig pangatakis Katoliko, Katoliko ang nagmugna. Parang isang James, oh. Sige bro, ingat bro. So makita na to mga kigsunan, ang hinungdan nganong daghan kayo ang muatakis Katoliko. Mo nang namugna ang Catholic Faith Defenders. Simba. Mo nang nagpasalamat ko sa mga CFD Panabo, sa Kristiyanong Ligaw Page, nga mo'y nagapaningkamot sa pagsabwag, sa pagpanudlo sa simbang Katoliko. Kaya nga naman, kamo ba yung mga protestante no? Hilig ra ba yung mga Katolikong may alaman? Magtuyok-tuyok mo diri sa park, mangita mo mga Katolikong way basa-basa Biblia. Mangita mo Katoliko nga gang gibasa, Numbers last to. Pero pag makatay mi mog safety, manago mo. Mao ba na sakit nga kamaturan nga naman? Dati ko ninyo kauban, ana mo pud akong kinaya. Mangita po kong Katoliko nga kaya-kaya ran ako. Pero pag sa tanan akong Katoliko, may mo tubag, ingnan ako, Brad, manglaba pa ba ako dito, Brad? Ay, nako. Ako pa sa inyo, magpaubos na lang mo. Dawata ang kamatuoran nga kamo na sayop, pangayo mo pasaylo sa Ginoo, pinaagi sa pag-agi, sa pagdawat sa sakramentos kumpisal. Unya, tun-an ninyo ang simbahan. Mo nang hinungdan, nga nung di mo kadawas kamatuoran, kay wa man ninyo tun-a ang simbahang Katoliko. Nagsige na lang mamog pangatake. Interesado mo mga atake, pero dili mo interesado maminos tubag sa inyong atake. Mo nang hinungdan, nagkaingana mo. Dapat kung mga atake mo sa Katoliko, instead nga mga atake mo, pangutanan na lang mo. Kay basing matagaan pa mong saktong tubag. Panalitan, na kay kalibog sa engineering, unya mangutana kas doktor, kasabot pa ka? So kung na kay problema sa engineering, mangutana ka sa engineer. Kung na kay problema si mong balatian, ay pangutana sa engineer, ato pangutana sa medical. So kung na mo'y kalibog sa Katoliko, pangutana mo diri sa Katoliko nga nagtuon. Aron ka lang inyong kalibog sa Katoliko, matagaan na tugsulpad kay naman tay kauban diri nga tigtubag, Sir Chris, usa ka karaan nga tigtubag. Aron matagaan og kalibog og tubag na inyong mga kalibog bahin sa pagtuong Katoliko, kay di mo mahumas imong pangatake diya. Unya mag-init na lang ng ulo, magsininggitay ta diri, debate way may tabo. So pangutan na lang mo og dunay kalibog. Atong ibalik usab Sir Chris og sa may kuan ani. Salamat. Dagang. Ayun, salamat Brother James, no? Thank you. So, naay pangutana. Next Brother Popita, yan eh. Pastor Propeta. Ay,